मेरी ज़िंदगी एक ऐसी डगर पे चल रही थी जहाँ ना कोई मंजिल थी और ना ही किसी रास्ते की फ़िक्र। बस एक बेफ़िक्री थी जो मेरे रगों-पैरों में बसी हुई थी। मैं कॉलेज का वो लड़का था जिसे अपनी पढ़ाई से ज़्यादा इस बात में दिलचस्पी होती थी कि कैंटीन पे नया क्या बना है या आज दोस्तों के साथ कहाँ आवारागर्दी पे निकलना है। मैं देखने में जितना खुश शक्ल था, आदात के एतबार से उतना ही लापरवाह था। मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी मेरी वो आदत थी जिसे मैंने कभी ऐब समझा ही नहीं था। मुझे हमेशा से ये महसूस होता था कि अगर मैं एक मर्द हूँ तो मुझे किसी भी समाजी पाबंदी का पाबंद होने की ज़रूरत नहीं है। यही वजह थी कि अक्सर कॉलेज से आते हुए या दोस्तों के साथ घूमते फिरते अगर मुझे हाजत महसूस होती तो मैं किसी भी सुनसान गली, किसी दीवार या किसी दरख्त की जड़ को अपनी हाजत ख़त्म करने की जगह समझ लेता था। मेरे दोस्त अक्सर कह कहे लगा के कहते कि अरसलान, तुम किसी दिन किसी बड़ी मुसीबत को दावत दे दोगे। मगर मैं उनकी बातों को हवा में उड़ा देता और कहता कि अचानक हाजत आ जाती है तो मैं क्या करूँ। मुझे क्या खबर थी कि मेरी ये लाउबाली तबीयत और ये गलीज़ आदत एक दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत ख्वाब को एक भयानक हकीकत में बदल देगी। कॉलेज के उन दिनों में मेरा दिल एक ऐसी लड़की पे आ गया जिसे देखना ही मेरे लिए दिन भर की सबसे बड़ी खुशी बन गया था। उसका नाम लाइबा था। लाइबा हमारी ही क्लास में थी, मगर उसका मेरा कोई जोड़ नहीं था। वो एक नहायत ही बावकार और सुलझी हुई लड़की थी जो सिर्फ अपने काम से काम रखती थी। मैं रोज़ाना उसे कॉलेज के गेट पे खड़े होकर देखता। जब वो अपनी सहेलियों के साथ हंसती मुस्कुराती अंदर दाखिल होती तो मुझे ऐसा लगता जैसे किसी ने मेरे इर्द गिर्द की फ़िज़ा में खुशबू बिखेर दी हो। मैंने कई बार सोचा कि मैं उससे जाके बात करूं, उससे बताऊं कि मेरा दिल उसके लिए किस तरह धड़कता है, मगर उसकी संजीदगी देख के मेरे अल्फाज मेरे हलक में ही फंस जाते थे। एक दिन मैंने अपने दिल पे जबर किया और सोचा कि अब जो भी हो मैं उससे अपनी पसंदीदगी का इजहार करके रहूँगा। मैंने अपने दोस्तों के सामने बड़ी बड़ी बातें की कि देखना आज वो मुझसे बात करेगी। मैं बड़े एतमाद के साथ उसके सामने जाके खड़ा हो गया। वो लाइब्रेरी से निकल रही थी और उसके हाथ में मोटी मोटी किताबें थीं। मैंने एक मसनूई मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाई और कहा कि लाइबा, एक मिनट, क्या आप मेरी बात सुन सकती हैं? उसे रुक के मुझे ऐसी सर्द नज़रों से देखा कि मेरे जिस्म में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। उसे बगैर कुछ कहे दोबारा चलना शुरू कर दिया, मगर मैं तो अपनी ज़िद का पक्का था। मैंने दोबारा उसका रास्ता रोका और कहा कि लाइबा, मैं आपको पसंद करता हूँ, चाहता हूँ कि हम दोस्त बन जाएं। उसे कहना था कि उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और इससे पहले कि मैं अपनी बात मुकम्मल करता उसने एक भरपूर थप्पड़ मेरे मुंह पे दे मारा। वो थप्पड़ इतना ज़ोरदार था कि मेरी आंखों के सामने तारे नाचने लगे और पूरे कॉरिडोर में मौजूद लड़के लड़कियां हमें देखने लगे थे। लाइबा ने निहायत ही हकारत से मुझसे कहा कि अपनी ये गंदी ज़ुबान और अपनी ये आवारागर्दी कहीं और जाके दिखाना, दोबारा मेरे सामने आने की हिम्मत मत करना। वो तो वहाँ से चली गई थी, मगर मैं वहीं खड़े का खड़ा रह गया। मेरा गाल आग की तरह तप रहा था और मेरी अना के परखचे उड़ चुके थे। मगर अजीब बात यह थी कि मुझे उस पर गुस्सा नहीं आया था, बल्कि उसकी ये बेनियाजी और उसका ये अंदाज मेरे दिल में उसकी तड़प और बढ़ा गया था। इस वाक़े के बाद मैंने कई दिन तक लाइबा से बात करने की हिम्मत नहीं की, मगर मैं दूर से उसका पीछा ज़रूर करता था। मुझे लगता था कि शायद मैं कभी उसे हासिल नहीं कर पाऊँगा। उन दिनों घर का माहौल भी कुछ बदला-बदला सा था। मेरी अम्मी अक्सर फ़ोन पे किसी से लंबी बातें करतीं और उनके चेहरे पे एक अजीब-सी रौनक होती। एक दिन मैं कॉलेज से थका-हारा वापस आया और सोफ़े पर ढेर हो गया। मेरा दिल किसी काम में नहीं लग रहा था। बस लाइबा का वो थप्पड़, उसका वो चेहरा मेरी आँखों के सामने घूम रहा था। उसी वक़्त अम्मी मेरे पास आईं और बड़े प्यार से कहने लगीं कि अरसलान बेटा, अगले हफ्ते हमें एक फैमिली फंक्शन में जाना है। मेरी कज़न सफ़िया 5 माह पहले यहाँ शिफ्ट हो गई थी, मगर आज तक मैं उससे मिली नहीं हूँ। वहाँ पे मैं तुम्हारी भी मुलाकात करा दूँगी। मैं अब हमेशा के लिए वापस उसी शहर में आ गई हैं और उन्होंने एक बड़ी दावत रखी है। मैंने बेज़ारी से कहा, अम्मी मेरा कोई दिल नहीं है, आप खुद चली जाएं। मुझे इन फैमिली फंक्शन से चिढ़ होती है। वही पुराने रिश्तेदार, वही बोर बातें। अगर मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा होता कि वहाँ मेरी तकदीर मेरा इंतज़ार कर रही है तो मैं हंसी खुशी तैयार हो जाता। अम्मी ने ज़िद की कि नहीं, तुम्हें चलना ही पड़ेगा। वो हमारी करीबी रिश्तेदार हैं और हम बरसों बाद उनसे मिलने जा रहे हैं। आखिरकार मुझे हार माननी पड़ी थी और मैंने बेदिली से हामी भर ली थी। फंक्शन वाले दिन मैंने बहुत आराम से कपड़े पहने और सोचा कि बस जल्दी से हाजिरी लगाऊंगा और वापस आ जाऊंगा। जब हम उस शानदार हॉल में पहुंचे तो वहाँ बहुत रश था। हर तरफ रंग बिरंगी रोशनियाँ थीं। मैं एक कोने में खड़ा हो गया। वहाँ बहुत सी खूबसूरत लड़कियाँ थीं जो हंसी मजाक कर रही थीं, मगर मेरा तो दिल कॉलेज की उस मगरूर लड़की के पास था।
میں کسی کو بھی نظر بھر کر نہیں دیکھ رہا تھا۔ مجھے وہاں بہت بوریت ہو رہی تھی اور میں بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا کہ کب یہ سب ختم ہو اور میں گھر جاؤں۔ امی تو عورتوں کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی تھیں اور ابا بھی رشتہ داروں میں گھل مل گئے تھے۔ پھر میں اکیلا ایک میز پہ بیٹھ گیا اور جوس کا گلاس اٹھا لیا۔ ابھی میں نے پہلا گھونٹ ہی لیا تھا کہ ہال کے دروازے پر کچھ چہل پہل ہوئی۔ میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو میری نبضیں تھم گئیں۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑکا، مجھے لگا شاید ہال میں موجود ہر شخص کو اس کی آواز سنائی دے رہی ہو۔ وہاں سفید رنگ کے نہایت ہی نفیس جوڑے میں لائبہ کھڑی تھی۔ اس کے بالوں کی لٹیں اس کے چہرے پہ گر رہی تھیں اور وہ کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید یہ میرا وہم ہے، شاید میں اسے ہر جگہ محسوس کرتا ہوں، اس لیے یہاں بھی مجھے وہی نظر آ رہی ہے۔ مگر جب وہ اپنی امی کے ساتھ ہمارے ہی ٹیبل کی طرف بڑھنے لگی تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ لائبہ ہی ہے۔ میں نے جلدی سے اپنا گلاس میز پہ رکھا اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ لائبہ کی نظر جب مجھ پہ پڑی تو وہ بھی بالکل ساکت رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں وہی حیرت اور صدمہ تھا جو اس وقت میرے دل میں تھا۔ وہ مجھے یہاں دیکھ کے اتنی ہی حیران تھی جتنی میں اسے دیکھ کر۔ اسے شاید خواب و خیال میں بھی یہ توقع نہیں تھی کہ کالج کا وہ بدتمیز لڑکا اسے یہاں مل جائے گا۔ امی انہیں دیکھ کے وہاں آ گئی تھیں اور اس کی ماں سے ملنے لگی تھیں۔ اسی وقت امی نے میرا تعارف بھی کرا دیا۔ لائبہ کی امی صفیہ خالہ نے جب مجھے دیکھا تو وہ بہت تپاک سے ملی۔ انہوں نے میری امی سے کہا کہ ارسلان تو ماشاءاللہ بہت پیارا اور سلجھا ہوا بچہ ہے، کتنا بڑا ہو گیا ہے یہ۔ لائبہ نے جب اپنی امی کی زبان سے میری یہ تعریف سنی تو اس نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی۔ اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی کیفیت تھی جس میں شرمندگی بھی تھی اور غصہ بھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مجھ سے متاثر تو نہیں ہو رہی تھی، مگر اپنی امی کی باتوں پہ اسے سخت الجھن ہو رہی تھی۔ امی نے مسکرا کے کہا کہ ہاں ارسلان اب کافی سمجھدار ہو گیا ہے۔ لائبہ بیٹا یہ ارسلان ہے تمہارا کزن۔ لائبہ نے ایک پل کے لیے سر اٹھایا اور میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی تیکھا پن تھا مگر اس بار اس میں ایک انجانی سی گھبراہٹ بھی شامل تھی۔ وہ خاموشی سے اپنی امی کے پیچھے کھڑی رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک دم سے کتنی بدل گئی ہے۔ وہ مغرور لائبہ جو کالج میں شیرنی بنی ہوئی تھی، یہاں اپنی ماں کے سامنے ایک بھیگی بلی بنی کھڑی تھی۔ مجھے اس کی یہ خاموشی، اس کا یہ روپ بہت بھلا لگا۔ میں نے سوچا کہ اب تو معاملہ کچھ صاف ہو جائے گا اور جو دیوار ہمارے درمیان تھی وہ اب گر جائے گی۔ میں نے دل میں ٹھان لی کہ اب میں اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا اور اسے یہ احساس دلا کے رہوں گا کہ میں وہ نہیں ہوں جو وہ میرے بارے میں سوچتی ہے۔ ہال میں لوگوں کا ہجوم تھا۔ تھوڑی دیر بعد لائبہ اپنی امی کے ساتھ دوسری خواتین میں گھری ہوئی تھی، مگر اس کی نظریں بار بار بھٹک کے میری طرف آتیں اور جیسے ہی ہماری نظریں ملتیں وہ فوراً رخ پھیر لیتی تھی۔ مجھے اپنی خوش قسمتی پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہی لڑکی جس کے لیے میں نے کالج کی دیواریں گندی کیں، اس کا نام لکھ لکھ کے، وہ آج میرے سامنے میری رشتہ دار بن کے کھڑی تھی۔ صفیہ خالہ اور میری امی کو گفتگو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اور لائبہ وہاں خواتین کے درمیان اکتاہٹ کا شکار ہونے لگی تھی۔ اس نے اپنی ماں کے کان میں کچھ کہا اور آہستہ سے وہاں سے نکل کے ہال کے پچھلے حصے کی طرف چل دی جہاں کھانے پینے کا انتظام ہو رہا تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ یہ میرے بہترین موقع تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، سب اپنی باتوں میں مگن تھے۔ میں نے موقع پا کے دبے قدموں اس کا پیچھا شروع کیا۔ وہ ہال سے جڑی ایک راہداری میں مڑی جو سروس ایریا اور کچن کی طرف جاتی تھی۔ وہاں مہمانوں کا آنا جانا بہت کم تھا اور روشنی بھی کچھ مدھم تھی۔ لائبہ وہاں ایک میز کے پاس کھڑی اپنے سینڈل کو ٹھیک کر رہی تھی۔ شاید اس کا پاؤں تھک گیا تھا۔ میں خاموشی سے اس کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا اور تھوڑی دیر اسے دیکھتا رہا۔ اس کے سفید جوڑے پر کڑھائی مدھم روشنی میں چمک رہی تھی۔ اس کے گلے میں پہنا ہوا چھوٹا سا لاکٹ اس کی گردن کی خوبصورتی کو بڑھا رہا تھا۔ میں نے ذرا سا کھنکار کے اپنی موجودگی کا احساس دلایا تو لائبہ ہڑبڑا کے مڑی اور مجھے اپنے سامنے دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ تم یہاں میرے پیچھے کیوں آئے ہو؟ اسے دبی آواز میں کہا۔ میں نے مسکرا کے ایک قدم آگے بڑھایا اور بہت دھیمے لہجے میں کہا، لائبہ اب تو تھپڑ نہیں مارو گی نا؟ اب تو ہم رشتہ دار ہیں، اب تو اتنا حق بنتا ہے کہ آرام سے بات کر سکیں۔ میری یہ بات سن کے اس کے چہرے پر ایک دم سرخی چھا گئی۔ وہ شرمندگی اور غصے کے ملے جلے جذبات سے مجھے دیکھنے لگی۔ لائبہ نے نظریں جھکا لیں اور اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پرس کو سختی سے بھینچ لیا۔ اس کی خاموشی مجھے بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ مجھے نہیں پتا کہ تم خالہ کے بیٹے ہو، اسے بہت آہستہ سے کہا جیسے اسے اپنے کیے پہ پچھتاوا ہو۔ میں نے اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور قدم قریب کر لیا۔ اب میں اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کے پرفیوم کی دھیمی سی خوشبو مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ اگر پتہ ہوتا تو کیا وہ تھپڑ نہیں پڑتا؟
मैंने शरारत से पूछा तो उसने सर उठा के मेरी तरफ देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक लम्हे के लिए चमक आ गई थी, मगर उसने फ़ौरन ही संजीदगी ओढ़ ली थी। बदतमीज़ी करोगे तो रिश्तेदार हो के भी थप्पड़ ही खाओगे। अरसलान। उसने अपनी आवाज़ को सख्त करने की कोशिश की, मगर इस बार उसमें वो पहले वाली नफ़रत नहीं थी। मुझे महसूस हो रहा था कि वो मुझसे मुतासर हो रही है, या शायद वो इस इत्तेफाक पर हैरान थी जिसने हमें एक बार फिर आमने सामने ला खड़ा किया था। मैंने हाथ जोड़ के कहा, तौबा है लाइबा, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैं तो बस ये देख के हैरान था कि कुदरत ने मेरे साथ कितना बड़ा मजाक किया है। मैं कहाँ कहाँ तुम्हें ढूंढ रहा था और तुम तो हमारे अपने घर के निकली। लाइबा ने गहरी सांस ली और वहाँ से जाने लगी। मुझे वापस जाना चाहिए, अम्मी ढूंढ रही होगी। जैसे ही वो मेरे पास से गुजरी, मैंने आहिस्ता से कहा, कल कॉलेज में मुलाकात होगी, मगर इस बार एक बदतमीज़ लड़के से नहीं, अपने कज़न से। वो रुकी नहीं थी, मगर उसके तेज़ कदम और उसका झुका हुआ सर बता रहा था कि उसके दिल में हलचल मच चुकी है। मैं वहीं खड़ा उसे दूर जाते देखता रहा। मेरा दिल उछल रहा था, मुझे लग रहा था कि अब कायनात मेरे हक़ में फ़ैसला कर रही है। लाइबा हॉल में वापस जाके अपनी अम्मी के पास बैठ गई थी, मगर उसका रुख अब मेरी तरफ नहीं था। वो बार बार अपने बाल ठीक करती और बहुत ही मोहतात अंदाज में चोरी छुपे मुझे देखने लगती। रात काफ़ी हो चुकी थी, फंक्शन ख़त्म होने वाला था, मगर मेरे लिए तो ये एक नए बाब का आगाज़ था। मैंने पूरे फंक्शन में लाइबा को यह एहसास दिलाया कि मैं एक ज़िम्मेदार और सुलझा हुआ इंसान हूँ। जब हम घर वापस आ रहे थे तो गाड़ी की खिड़की से बाहर ठंडी हवा चल रही थी। मैंने आंखें बंद की और लाइबा के मुस्कुराते हुए चेहरे को याद करने लगा, मगर उसी लम्हे मेरे ज़हन में ख़याल बिजली बन के कूद गया। मेरी वो बुरी आदत। मैंने सोचा कि अगर लाइबा को कभी मेरी इस आदत का पता चला तो वो क्या सोचेगी। मगर फिर मैंने इस ख़याल को झटक दिया कि अभी तो सब कुछ अच्छा जा रहा है, ये छोटी सी बात क्या बिगाड़ लेगी। मुझे क्या पता था कि ये छोटी सी बात ही मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नासूर बनने वाली है। उस रात मैं ठीक से सो नहीं सका था। बिस्तर पे लेटे हुए बार बार मेरी आंखों के सामने लाइबा का वो चेहरा घूम रहा था जो फंक्शन की रोशनियों में दमक रहा था। कॉलेज का वो थप्पड़ जो कभी मेरे लिए निदामत का निशान था, अब वो एक ऐसी याद बन गया था जिसमें मुझे प्यार आ रहा था। सुबह हुई तो मैंने नहाने के बाद आईने के सामने खड़े होकर खुद को बहुत गौर से देखा। बाल ठीक किए, अपनी पसंदीदा शर्ट पहनी और फिर परफ्यूम लगाने लगा। मैं चाहता था कि आज जब वो मुझे कॉलेज में देखे तो उसे मुझ में वो आवारा गर्द लड़का नजर ना आए। मैं कॉलेज पहुंचा तो मेरा दिल अजीब तरह से धड़क रहा था। मैं कैंटीन के करीब पड़े बेंच पे बैठ गया, जहाँ से लाइबा का गुजरना यकीनी था। थोड़ी ही देर में वो अपनी सहेलियों के साथ दाखिल हो गई। उसने आज हल्के नीले रंग का सूट पहन रखा था और वो हमेशा की तरह निहायत संजीदा लग रही थी। जैसे ही वो मेरे करीब से गुजरी, मैंने हिम्मत करके उसे सलाम किया तो लाइबा ने एक लम्हे के लिए कदम रोक दिए। उसकी सहेलियों ने हैरानी से उसे देखा, मगर लाइबा ने सिर्फ सर के इशारे से जवाब दिया और बगैर कुछ कहे आगे बढ़ गई। उसका यह अंदाज मुझे थोड़ा सा चुभ गया। मुझे लगा शायद रिश्तेदारी का इंकशाफ उसके लिए काफ़ी नहीं। वो अब भी मुझे उसी नज़र से देख रही थी। पूरा दिन मैंने इसी कोशिश में गुजारा कि कहीं वो मुझे अकेली मिल जाए। लाइब्रेरी के बाहर जब वो निकली तो मैंने फिर रास्ता रोक लिया। लाइबा देखो, कम से कम बात तो कर सकती हो ना, कल तो तुम इतनी खामोश नहीं थी। लाइबा ने अपनी किताबें सीने से लगाईं और इधर उधर देख के दबी आवाज़ में कहा, अरसलान, ये कॉलेज है, यहाँ फैमिली फंक्शन नहीं चल रहा। तुम यहाँ मुझसे बात करने की कोशिश मत किया करो, लोग क्या सोचेंगे। मैंने मुस्कुरा के कहा, लोग क्या सोचेंगे, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो बस ये कहना चाहता था कि सफ़िया खाला ने हमें इतवार को खाने पे बुलाया है, क्या तुम खुश नहीं हो। ये सुन के उसके माथे पे हल्की सी शिकन आ गई। अम्मी ने बुलाया है, उसने हैरत से पूछा। तो मैंने सर हिला दिया। जी बिल्कुल, और मैंने वादा किया है कि मैं ज़रूर आऊँगा। लाइबा ने कुछ कहना चाहा, मगर उसकी सहेलियां करीब आ गईं तो वो तेज़ी से पलट गई। अगले चंद दिन लाइबा का रवैया ऐसा ही रहा। वो मुझे नज़रअंदाज करने की पूरी कोशिश करती थी, मगर मैंने हार नहीं मानी थी। मैंने जानबूझ के उसके नोट्स और असाइनमेंट्स में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। एक दिन क्लास में जब प्रोफेसर साहब ने एक मुश्किल सवाल पूछा और किसी को जवाब नहीं आ रहा था, तो मैंने हिम्मत करके जवाब दे दिया। हालांकि मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, मगर उस वक्त रात में मैं उसी टॉपिक को पढ़ के आया था। मैंने महसूस किया कि लाइबा ने मुड़ के एक पल के लिए मेरी तरफ देखा। उसकी नज़रों में इस बार हकारत नहीं बल्कि हैरत थी, जैसे वो सोच रही हो कि ये लड़का इतना बदल कैसे गया। कॉलेज की छुट्टी के वक्त बारिश होने लगी थी। लाइबा गेट पे खड़ी रिक्शे का इंतज़ार कर रही थी, मगर कोई रिक्शा रुकने को तैयार नहीं था। मैं अपनी बाइक लेके उसके करीब पहुंच गया।
लाहिबा बारिश तेज़ हो रही है, तुम रुको, मैं तुम्हें रिक्शा करवा देता हूँ, या अगर कहो तो मैं छोड़ दूँ। लाहिबा ने सख्ती से इनकार कर दिया। नहीं शुक्रिया, मैं खुद चली जाऊँगी। मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने करीब खड़े एक रिक्शे ड्राइवर को रोका, उसे पैसे दिए और लाहिबा से कहा कम से कम इस रिक्शे में तो बैठ जाओ, भीग जाओगी। लाहिबा ने मेरी तरफ देखा तो बारिश की बूंदें उसके चेहरे पे गिर रही थीं। उसकी नज़रों में पहली बार नरमी आई थी। वो खामोशी से रिक्शे में बैठ गई, मगर चलते चलते उसने खिड़की से बाहर झांक के आहिस्ता से कहा, शुक्रिया अरसलान। वो दो लफ्ज़ मेरे लिए किसी मेडल से कम नहीं थे। इतवार का दिन आया तो मैं बड़े शौक से अम्मी के साथ सफ़िया खाला के घर पहुंच गया। उनका घर अब उस नए मोहल्ले में काफ़ी सेट हो चुका था। खाला ने मेरा इस्तकबाल ऐसे किया जैसे मैं उनका अपना बेटा हूँ। आओ अरसलान बेटा, कैसे हो तुम? मैंने देखा लाइबा किचन में थी और बर्तनों के टकराने की आवाज़ें आ रही थीं। मैं और अम्मी खाला के साथ ड्राइंग रूम में बैठ गए थे। मैं खाला से इधर-उधर की बातें करने लगा। थोड़ी देर बाद लाइबा चाय की ट्रे लेके आई। उसने बाल बहुत सादगी से बांध रखे थे और वो बगैर मेकअप के भी बहुत हसीन लग रही थी। उसे चाय का कप मेरे सामने रखा तो उसके हाथ हल्के से लरज़ रहे थे। मैंने जानबूझ के उसकी आँखों में देखा तो उसने फ़ौरन नज़रें झुका लीं और सोफ़े के कोने में बैठ गई। खाला कहने लगी, लाइबा बेटा, अरसलान तुम्हारा कज़न भी है और क्लास फ़ेलो भी। तुम दोनों मिलके पढ़ाई क्यों नहीं करते? आजकल तो इम्तिहानात भी करीब हैं। लाइबा ने हिचकिचाते हुए कहा, अम्मी वो मैं अकेली ठीक पढ़ लेती हूँ। मगर मैंने फ़ौरन लुकमा दिया, खाला बिल्कुल सही कह रही हैं। लाइबा के नोट्स बहुत अच्छे होते हैं, अगर ये मेरी मदद कर दे तो मेरा साल बच जाएगा। खाला ने लाइबा को हुक्म दिया कि वो मुझे अपने नोट्स दिखाए, तो लाइबा मुझे अपने कमरे में ले गई। वहाँ खामोशी थी और सिर्फ पंखे की आवाज़ आ रही थी। उसे एक रजिस्टर मेरे सामने रखा और कहा, ये लो, मगर इसे ख़राब मत करना। मैंने रजिस्टर पकड़ते हुए उसकी उंगलियों को हल्का सा छुआ तो एकदम पीछे हट गई। अरसलान, ये क्या कर रहे हो? मैंने मासूमियत से कहा, कुछ नहीं लाइबा, मैं तो बस ये देख रहा था कि तुम्हारी लिखाई कितनी प्यारी है। तुम खामखा मुझसे डरती हो। मैंने कहा था ना कि मैं अब वो अरसलान नहीं रहा। लाइबा ने एक लंबी सांस ली और मेज़ की दूसरी तरफ बैठ गई। मुझे समझ नहीं आता कि तुम इतनी जल्दी कैसे बदल गए। कॉलेज तो तुम किसी की नहीं सुनते। मैंने उसकी आंखों में झांक के कहा, इंसान तभी बदलता है जब उसे कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसके लिए बदलना ज़रूरी हो जाए। वो मेरी बात का मतलब समझ गई थी। उसके गालों पे लाली छा गई थी, मगर मैं देख रहा था कि वो अब पहले जैसी नाराज़ नहीं थी। कुछ घंटे हमने पढ़ाई की बातें की, हालांकि मेरा ध्यान किताबों से ज़्यादा उस पे था। मगर मैंने खुद पे काबू रखा था कि वो दोबारा मुझसे दूर ना हो जाए। जब हम वापस जाने लगे तो लाइबा हमें गेट तक छोड़ने आई कि उसी वक्त अब्बू भी गाड़ी लेके आ गए। कहने लगे कि यहाँ से गुज़र रहा था तो सोचा तुम्हारी माँ को गाड़ी में लेता जाऊँ। वो लोग चले गए और मैं भी बाइक लेके सड़क पे आ गया। शाम के साए गहरे हो रहे थे। रास्ते में एक सुनसान जगह आ गई थी और मुझे भी हाजत महसूस होने लगी। इसलिए मैंने बाइक रोकी और सड़क के किनारे हाजत पूरी करने लगा। मैं अपनी धुन में मगन था कि लाइबा अब मेरे करीब आ रही है। मुझे उस वक्त सिर्फ लाइबा का वो शर्मीला चेहरा याद आ रहा था और मैं ये सोच के खुश हो रहा था कि अब जल्द ही मैं उसे अपनी दुल्हन बना के अपने घर ले आऊँगा। मगर तकदीर पीछे खड़ी हंस रही थी कि अरसलान, तुम्हारी सज़ा का वक्त करीब आ रहा है। कॉलेज में अब हमारा रिश्ता सिर्फ कज़न वाला नहीं रहा था, बल्कि लाइबा के लहजे की वो सख्ती अब एक नरम सी शर्मिंदगी में बदल चुकी थी। मैंने महसूस कर लिया था कि यही वो वक्त है जब मुझे बाजी मार लेनी चाहिए, वरना कहीं देर ना हो जाए। एक शाम जब अम्मी किचन में चाय बना रही थी, मैं उनके पास गया और इधर-उधर की बातें करने के बाद धीमे से कहा, अम्मी, सफ़िया खाला की बेटी लाइबा आपको कैसी लगती है? अम्मी ने चाय का चमचा हिलाते हुए मेरी तरफ देखा और उनके चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कुराहट फैल गई। बहुत प्यारी बच्ची है अरसलान। क्यों, क्या तुम्हारे दिल में कोई बात है? मैंने थोड़ा शर्माते हुए सर झुका लिया। जी अम्मी, मेरा ख्याल है कि अगर वो आपकी बहू बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। अम्मी तो जैसे इसी बात का इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने फ़ौरन चूल्हा बंद किया और मेरे करीब आके बोली, बेटा, इसमें क्या कबाहत है? सफ़िया मेरी अपनी बहनों जैसी है और लाइबा जैसी बच्ची तो नसीब वालों को मिलती है। मैं आज ही तुम्हारे अब्बा से बात करूँगी। 2 दिन बाद ही हम सब लाइबा के घर की तरफ रवाना हो गए थे। मेरा दिल सीने में धक-धक कर रहा था। मैंने आज सफ़ेद कुर्ता पहना था और अब्बा भी बहुत खुश लग रहे थे। जब हम सफ़िया खाला के घर पहुँचे तो उन्होंने हमारा बहुत पुरजोश इस्तकबाल किया। ड्राइंग रूम में सोफ़ों पे बैठ के इधर-उधर की बातें शुरू होने लगी थी, मगर मेरी नज़रें बार-बार उस दरवाज़े की तरफ उठ रही थीं, जहाँ से लाइबा ने आना था। थोड़ी देर बाद लाइबा कमरे में दाखिल हो गई। उसने गुलाबी रंग का काम वाला सूट पहन रखा था। बालों की एक लंबी चोटी कंधे पर झूल रही थी और उसके हाथ में चाय की ट्रे थी।
वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि एक लम्हे के लिए मेरी सांसें रुक गईं। उसे नज़रें झुका कर सबको सलाम किया। जब वो मेरे करीब आई तो मैंने महसूस किया कि ट्रे में पड़े प्याले हल्के-हल्के बज रहे थे। वो पहले की तरह बुरी तरह काँप रही थी। मैंने उसकी तरफ देख के मुस्कुराने की कोशिश की, मगर वो तो नज़रें उठाने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी। अब फिर थोड़ी देर बाद खाना भी खा लिया गया। अब मेरा सारा ध्यान उस खामोश गुफ्तगू पे था, जो हमारे वालिदैन के दरमियान चल रही थी। खाने के बाद जब सब दोबारा ड्राइंग रूम में बैठे तो अब्बा ने गला साफ़ किया और सफ़िया खाला से कहने लगे, "सफ़िया बहन, हम तो अरसलान के लिए लाइबा का हाथ मांगने आए हैं। अगर आपको मंजूर हो तो हम इस रिश्ते को पक्का समझें।" हॉल में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। लाइबा ने फ़ौरन अपना सर झुका लिया। सफ़िया खाला ने मुस्कुरा के मेरी अम्मी की तरफ देखा और कहा, "भाई साहब, अरसलान से बेहतर हमें कौन मिलेगा? अगर लाइबा की रज़ा है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं।" लाइबा से जब पूछा गया तो उसने खामोशी से सर हिला दिया। ये देख के मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही। उस वक़्त मेरी अम्मी ने अपनी उँगली से एक बहुत ही खूबसूरत अंगूठी निकाली और मेरी तरफ बढ़ा दी। "अरसलान, ये लो और लाइबा को पहना दो। आज से तुम दोनों एक दूसरे के नाम हुए।" मैंने कांपते हाथों से वो अंगूठी पकड़ी और लाइबा के करीब पहुंच गया। लाइबा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उसकी उंगलियां ठंडी बर्फ हो रही थीं। जैसे ही मैंने उसका हाथ थामा, मुझे ऐसा लगा जैसे कायनात की तमाम खुशियां मेरे पास आ गई हैं। मैंने उसे अंगूठी पहनाई तो उसने एक पल के लिए नज़र उठा के मुझे देखा। उसकी आंखों में वो थप्पड़ वाली नफरत नहीं थी, बल्कि एक शर्मीला सा इकरार था जो मेरे दिल के आर पार हो गया था। फिर सबने मुबारकबाद दी और मिठाई तकसीम होने लगी। इस खुशी के आलम में जब हम वापस घर के लिए निकले तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उड़ने लगूं। मंगनी के बाद मेरी तो जैसे दुनिया ही बदल गई थी। अब कॉलेज जाना महज एक हाजिरी नहीं थी, बल्कि लाइबा से मिलने का एक बहाना बन चुका था। लेकिन अब मामला कॉलेज से निकल के फ़ोन तक पहुंच गया था। मंगनी के अगले ही दिन मैंने बड़ी हिम्मत करके उसे पहला मैसेज किया, क्या अब भी तुम मुझे बदतमीज़ कज़न ही समझती हो? मेरा दिल सीने में ऐसे धक धक कर रहा था जैसे अभी बाहर निकल आएगा। पूरे 2 घंटे गुजर गए थे, मगर कोई जवाब नहीं आया था। मैं बार बार फ़ोन उठा के देखता, कभी नेटवर्क चेक करता तो कभी खुद को कोसता कि शायद मैंने जल्दबाजी कर दी। फिर अचानक फ़ोन की लाइट रोशन हुई और उसका छोटा सा जवाब आया कि मुझे लगता है अब सब बदल गया है। मैंने वो मैसेज पढ़ा तो है, बेख्तियार मुस्कुरा दिया। इसी तरह बातों का सिलसिला शुरू हो गया। शुरू शुरू में तो वो सिर्फ जी और नहीं में जवाब देती, मगर जब मैंने उसकी पसंद नापसंद और उसकी पढ़ाई के बारे में पूछना शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी। हम रात गए तक फ़ोन पे बातें करने लगे। उससे बताया कि उसे बारिश कितनी पसंद है और मुझे बारिश में पकोड़े खाने का शौक़ था। उसे ये भी कहा कि उसे घर के कामों में सफाई सुथराई से कितना प्यार है। इस बात पर मैं शर्मिंदा हो गया। एक दिन वो मेरे लिए घर से खीर बना के लाई। उसे कहा, अम्मी ने बनाई है। मैंने सोचा तुम्हें भी चखवा दूँ। मैंने वो खीर खाते हुए कहा, सच बताओ ये तुमने बनाई है ना? उसे शर्मा के नज़रें झुका लीं और सर हिला दिया। हाँ, मगर अगर ख़राब है तो मत खाना। मैंने पूरे मज़े लेके खीर ख़त्म किया और कहा, लाइबा, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। अब तो मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे हाथ का ही खाना खाऊंगा। एक दिन जब मैं लाइबा को कॉलेज से घर छोड़ के वापस आ रहा था तो रास्ते में एक कच्ची बस्ती पड़ती थी जहाँ गंदगी के ढेर लगे थे। मुझे हाजत महसूस हुई तो मैंने बाइक रोकी और वहीं एक पुरानी दीवार के पीछे खड़ा हो गया। मैंने सोचा कि यहाँ कौन देखने वाला है, मगर वहाँ से गुजरती एक छोटी बच्ची ने नाक पे दुपट्टा रख लिया और हकारत से मुझे देखकर मुझे एक लम्हे के लिए शर्मिंदगी होने लगी। मुझे उसी वक्त लाइबा की वो बातें याद आईं कि उसे सफाई कितनी पसंद है, मगर फिर मैंने खुद को ये कह के मुतमईन कर लिया कि मर्दों की ये बातें औरतों को पता थोड़ी चलती हैं। घर में तो मैं बहुत साफ सुथरा बन के रहता हूँ। मैंने उस लम्हाती शर्मिंदगी को झटक दिया और हाथ झाड़ते हुए वहाँ से निकल आया। कुछ अरसे में ही हमारी शादी की तारीख तय हो चुकी थी। अब सिर्फ 2 महीने बाकी थे। घर में हर तरफ मेहमानों का आना जाना लगा रहता और अम्मी रोज़ाना नई नई शॉपिंग करके लाती थी। एक दिन सफ़िया खाला का फ़ोन आया कि वो लाइबा को लेके बाज़ार जा रही हैं। अगर मैं आ जाऊँ तो अच्छा होगा। मैं तो जैसे इसी मौके की तलाश में था। मैंने फ़ौरन अपनी बाइक निकाली, बाज़ार पहुँच गया। लाइबा ने उस दिन स्याह रंग का बुर्का पहन रखा था, मगर उसकी आंखों की चमक दूर से ही पहचानी जा रही थी। हमने मिल के कपड़े खरीदे थे। वो बार बार मुझसे पूछ रही थी, अरसलान, ये रंग तुम पे कैसा लगेगा, या ये जोड़ा मैं पहने हुए अच्छी लगूंगी ना? मैंने उसकी हर बात पे सिर्फ मुस्कुराता और कहता, तुम जो भी पहनोगी वही सबसे अच्छा लगेगा। फिर हम खाला को एक दुकान पे छोड़ के बाजार के कोने में खड़े गोल गप्पे खाने लगे थे। लाइबा की आंखों में आंसू आ गए थे। जब उससे मिर्चें लगीं और मैंने जल्दी से उसे पानी पिलाया तो वो लम्हा इतना ख़ास था।
مجھے لگا شاید میں نے اپنی زندگی کی تمام نیکیاں صرف لائبہ کو پانے کے لیے خرچ کر دی ہیں۔ گھر واپسی پہ صفیہ خالہ نے مجھے اپنے گھر چائے پہ بلا لیا۔ وہاں بیٹھ کے جب ہم شادی کے کارڈز کے ڈیزائن دیکھ رہے تھے تو لائبہ نے خاموشی سے میز کے نیچے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا وہ لمس اتنا گرم اور اپنائیت بھرا تھا کہ میرا دل چاہا وقت وہیں تھم جائے۔ اسے دبی آواز میں کہا، ارسلان میں بہت ڈرتی ہوں، کہیں ہماری اس خوشی کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ میں نے اس کا ہاتھ زور سے بھینچا اور کہا، کچھ نہیں ہوگا لائبہ، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ مجھے کیا پتا تھا کہ نظر کسی اور کی نہیں بلکہ میری اپنے کرتوتوں کی لگنے والی ہے، اور وہ گندگی جو میں جگہ جگہ پھیلاتا رہا ہوں وہ اب ایک بھیانک حقیقت بن کے سامنے والی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، شادی میں اب صرف چند ہی دن باقی رہ گئے تھے اور گھر کا ہر کونا خوشیوں سے مہک رہا تھا۔ امی نے تو جیسے گھر کے کاموں سے مجھے بالکل آزاد کر دیا تھا، ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ مجھے اٹھنے نہ دیں۔ لائبہ کے ساتھ فون پہ باتیں اب صرف حال احوال تک محدود نہیں رہی تھیں، اب ہم اپنے مستقبل کے بارے میں، یہاں تک کہ آنے والی زندگی کے چھوٹے چھوٹے خوابوں کے بارے میں گھنٹوں بحث کرتے تھے۔ ایک رات وہ کہنے لگی، ارسلان مجھے وہ گھر بہت پسند ہے جہاں ہر چیز قرینے سے رکھے ہو، میں تمہارے کمرے کو بالکل بدل دوں گی، دیکھنا تم پہچان بھی نہیں پاؤ گے۔ میں ہنس پڑا اور کہا، لائبہ تم جو چاہو بدل دینا، بس مجھے اپنے سے دور مت کرنا۔ کتنی دیر تک ہم باتیں کرتے رہے اور پھر وقت اسی رفتار کے ساتھ گزرنے لگا۔ آج میری زندگی کی وہ رات تھی جسے میں کبھی نہیں بھول پاؤں گا۔ میرے دوستوں نے میری شادی کی خوشی میں ایک دوست کے فارم ہاؤس پہ ایک چھوٹی سی پارٹی رکھی جہاں صرف ہم چند قریبی دوست جمع تھے۔ فارم ہاؤس میں محفل جمی ہوئی تھی، موسیقی کی اونچی آواز اور دوستوں کی چھیڑ چھاڑ جاری تھی، مگر میرا دھیان بار بار گھڑی کی طرف جا رہا تھا۔ لائبہ کا میسج آیا، ارسلان جلدی گھر چلے جانا، آج میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، بس اپنا خیال رکھنا۔ میں نے مسکرا کے اسے تسلی دی، مگر اس کی وہ بات میرے دل میں کہیں اٹک گئی۔ میرے دوستوں کے ساتھ میں بیٹھا تھا، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ اس نے ایسی بات کیوں کی ہے۔ لیکن پھر میں نے سوچا، اگر اسے ایسا لگ رہا ہے تو میں کیوں نہ گھر چلا جاؤں، ویسے بھی اب 12 ہونے والے تھے۔ میں نے دوستوں سے کہا تو وہ کہنے لگے، ہم نے تمہاری وجہ سے پارٹی رکھی اور تم اتنی جلدی بھاگنے کی سوچ رہے ہو، ابھی تو تمہاری شادی نہیں ہوئی، ہماری بھابھی آئی نہیں گھر پہ اور تم ابھی سے ہی گھر جانے کے لیے تڑپ رہے ہو۔ ان کی بات سن کے میں نے ایک قہقہا لگایا اور کہا کہ پگلو، میں بس تھک گیا ہوں، اسی وجہ سے جا رہا ہوں، اور شادی کے بعد بھی میں تم لوگوں سے ملتا رہوں گا۔ میں نے کہا تو میرے ایک دوست نے کہا، مجھے یقین نہیں آتا کیونکہ تمہاری پسند کی شادی ہو رہی ہے، اب تو تم بیوی کے غلام بن کے رہ جاؤ گے، ہمارا تو ایک ہی دوست ہمارے گروپ سے کٹ جائے گا۔ علی کی بات سن کے میں ہنستا جا رہا تھا، باقی لڑکے بھی ہنسنے لگے تھے، اور پھر اسی طرح ہنسی مذاق میں ہی میں نے انہیں منا لیا کہ اب 12 ہو گئے ہیں، مجھے جانے دو ورنہ ابا ناراض ہوں گے، کیونکہ کل سے شادی کے فنکشن شروع ہو رہے ہیں۔ انہوں نے ویسے ہی میرے باہر نکلنے پہ پابندی لگا رکھی تھی، آج بھی میں ان سے چھپ کے آیا تھا۔ رات کے 12 بج چکے تھے، میں نے دوستوں سے اجازت لی اور اپنی بائک نکال کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ فارم ہاؤس سے شہر کی طرف آنے والا راستہ کافی سنسان اور تاریک تھا، دونوں طرف گھنے درختوں کی لمبی قطاریں تھیں اور سڑک پہ دور دور تک کوئی روشنی نہیں تھی۔ ہوا میں ایک عجیب سی خنکی تھی اور سناٹا اتنا گہرا تھا کہ مجھے اپنی بائک کے انجن کی آواز بھی بہت اونچی محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی میں آدھے راستے ہی پہنچا تھا کہ مجھے اچانک وہی پرانی حاجت محسوس ہوئی۔ میں نے سوچا گھر اب قریب ہی ہے، تھوڑی دیر ہمت کر لیتا ہوں، مگر وہ دباؤ اتنا شدید تھا کہ مجھ سے بائک چلانا مشکل ہو رہا تھا۔ ادھر ادھر دیکھا، سڑک کے بائیں جانب ایک بہت ہی بڑا درخت تھا جس کی شاخیں زمین تک جھکی ہوئی تھیں، اس کے پیچھے گہرا اندھیرا تھا۔ میں نے حاجت سے مجبور ہو کے بائک روکی اور اس درخت کی اونٹ میں چلا گیا۔ وہاں قدم رکھتے ہی مجھے ایک عجیب سی گھٹن کا احساس ہونے لگا، جیسے وہاں کی ہوا ساکت ہو گئی ہو۔ میں نے وہیں جڑ کے پاس بیٹھ کے حاجت پوری کرنا شروع کر دی، مگر ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ مجھے اپنے جسم کے نچلے حصے میں ایک ایسی جلن محسوس ہوئی جیسے کسی نے تپتا ہوا انگارہ میری کھال سے چھوا ہو۔ میں نے تڑپ کے ہاتھ مارا تو مجھے ایسا لگا جیسے میرا جسم جل رہا ہے، مگر میں اندھیرے میں کچھ دیکھ نہیں پایا تھا۔ وہ جلن اتنی شدید تھی کہ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے۔ پھر میں نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور کانپتے ہوئے بائک کی طرف بھاگا۔ پھر میں نے بائک سٹارٹ کی اور پوری رفتار سے گھر کی طرف جانے لگا، مگر وہ جلن اب پورے جسم میں ایک لہر کی طرح دوڑ رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے خون میں زہر گھل رہا ہو۔ گھر پہنچ کے میں نے چپکے سے دروازہ کھولا اور اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں نے لائبہ کو میسج کرنا چاہا، مگر میرے ہاتھ اتنے لرز رہے تھے اب میں فون نہیں پکڑ سکتا تھا۔ جب میں نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا، وہ پسینے سے شرابور تھا اور میری آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میں نے سوچا کہ بس یہ جلن صبح تک ٹھیک ہو جائے گی، مگر وہ درد بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میں بستر پہ لیٹ گیا، مگر نیند کوسوں دور تھی۔ وہ جگہ جہاں سے وہ جلن شروع ہوئی، اب وہاں ایک عجیب سی بے حسی اور سوجن محسوس ہو رہی تھی۔
میں نے پچھتاوے کی آگ میں جلتے ہوئے سوچا کہ کاش میں نے اپنی اس گندی عادت پہ قابو پایا ہوتا۔ باہر کالی رات بیت رہی تھی اور میرے اندر ایک ایسا طوفان اٹھ رہا تھا جو میری آنے والی زندگی کے تمام خوابوں کو نگلنے والا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کیں تو لائبہ کا مسکراتا ہوا چہرہ سامنے آ گیا۔ رات بھر میں بستر پہ تڑپتا رہا۔ وہ جلن اب ایک ایسی ٹھیس میں بدل چکی تھی جو میرے پورے اعصابی نظام کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ اب پھر نہ جانے کب اسی تڑپ میں مجھے نیند آ گئی، مگر رات کی کسی پہر شدید تکلیف سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا تو میرے مردانہ حصے سے کچھ کالا سا سیال بہہ رہا تھا۔ میں شدید خوف زدہ ہو گیا، باتھ روم گیا تو یہ دیکھ کے ہوش اڑ گئے۔ میرے اسی حصے پہ سوجن ہو گئی تھی اور رنگ بھی بدل گیا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ پہلے میں نے سوچا ابا کو بتاتا ہوں، لیکن پھر سوچا ابا کیا سوچیں گے کہ میں کیا کرتا پھر رہا ہوں۔ ایک طرف مجھے یہ بھی ڈر کھائے جا رہا تھا کہ کل مہندی ہے اور پرسوں بارات۔ اگر میرا یہی حال رہا تو پھر میں اپنی شادی کو کیسے گزاروں گا۔ میں اس حصے کی صاف صفائی کر کے کمرے میں آ گیا اور بڑی مشکل سے بستر پہ بیٹھا تھا۔ بیٹھنا بھی مشکل لگ رہا تھا اور پھر میں یوں ہی بیٹھا رہا اور صبح بھی ہو گئی۔ اسی وقت امی نے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ارسلان بیٹا اٹھ جاؤ، تمہارے کزن آ گئے ہیں، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے اپنا درد دل میں چھپایا اور مصنوعی ہنسی کے ساتھ جواب دیا، جی امی، بس میں نہا کے آ رہا ہوں۔ جب میں نہانے کے لیے شاور کے نیچے کھڑا ہوا تو ٹھنڈا پانی لگتا ہی مجھے لگا جیسے کسی نے زخم پہ نمک چھڑک دیا ہو۔ میں نے دانت بھینچ کے خود کو سنبھال لیا۔ باہر نکلا تو گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ سب مجھے مبارکباد دے رہے تھے، کوئی میرے گلے مل رہا تھا تو کوئی میرے کندھے تھپ تھپا رہا تھا، کیونکہ آج سے شادی کے فنکشنز شروع ہو رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں لائبہ کا میسج آیا کہ تیار ہو گئے میرے دلہا میاں، آج تو تم بہت مصروف ہو گئے، مگر یاد رکھنا تم نے اپنا خیال رکھنا ہے۔ تمہاری آواز فون پہ کچھ تھکی تھکی لگ رہی تھی۔ اس کی اس محبت نے میرے سینے میں ایک چھرا سا گھونپ دیا۔ میں اسے کیسے بتاتا کہ جس شخص کو وہ اپنا جیون ساتھی چن چکی ہے وہ اس وقت اپنی ہی ایک کرتوت کی وجہ سے کس اذیت میں ہے۔ میں نے جواب میں لکھا، بس تھوڑا سا تھکا ہوا ہوں، کام بہت ہے نا، تم بس اپنی فکر کرو۔ میں نے سوچا کہ قریبی میڈیکل سٹور سے کوئی پین کلر لے لوں گا تو شاید افاقہ ہو جائے گا، مگر وہ درد تو اب ہڈیوں تک اتر رہا تھا۔ شام کے وقت جب مہندی کا فنکشن شروع ہوا تو مجھے زبردستی پیلے رنگ کا کرتا پہنا کے اسٹیج پہ بٹھا دیا گیا تھا۔ ڈھول کی تھاپ پہ دوست ناچ رہے تھے، کزن ہنسی مذاق کر رہے تھے، مگر مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے جسم کا نچلا حصہ آہستہ آہستہ بے حس ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے چلنے پھرنے میں دشواری ہو رہی تھی، ہر قدم اٹھانا ایک عذاب بن گیا تھا۔ میں نے بہانے سے اپنے قریبی دوست سے کہا، مجھے تھوڑا سا درد ہے، میں تھوڑی دیر کمرے میں لیٹنا چاہتا ہوں۔ میں کمرے میں آیا اور دروازہ بند کر کے وہیں فرش پہ ڈھیر ہو گیا۔ درد کی لہریں اب میرے دماغ تک پہنچ رہی تھیں اور مجھے ہلکا ہلکا بخار بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اسی وقت لائبہ کی تصویر میرے سامنے آئی جس نے ابھی ابھی بھیجی تھی۔ وہ مہندی کے جوڑے میں کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں پہ لگی مہندی میں میرا نام صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے سوچا کہ ارسلان، تم نے یہ کیا کر دیا؟ صرف چند لمحوں کی لاپرواہی اور اس گندی عادت نے تمہیں کس موڑ پہ لا کھڑا کیا ہے؟ شادی میں اب صرف ایک دن باقی تھا اور میری حالت یہ تھی کہ میں ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے کسی کو بتایا تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سب کہاں اور کیسے ہوا، اور لائبہ کے سامنے میری جو عزت بنی وہ خاک میں مل جائے گی۔ یہی شرمندگی میرے پاؤں کی زنجیر بن گئی اور میں خاموشی سے اس زہر کو اپنے اندر ہی اتارتا رہا۔ شام ڈھل رہی تھی اور میرے ساتھ ساتھ میری زندگی کی امیدیں بھی جیسے دم توڑ رہی تھیں۔ مہندی کی وہ رات میرے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھی۔ کمرے میں بند میں درد سے دوہرا ہو رہا تھا کہ اچانک میری سسکیوں کی آواز سن کے ابا اندر آ گئے۔ میری حالت دیکھ کے ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میرا جسم بخار سے تپ رہا تھا اور چہرہ نیلا پڑ چکا تھا۔ جب مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے اور زبردستی معائنہ کیا گیا تو وہ زخم دیکھ کے ابا کی آنکھوں میں غصہ اور کرب کی لہر دوڑ گئی۔ مجھے فوری طور پہ شہر کے بڑے ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے معائنے کے بعد بتایا کہ یہ کسی انتہائی زہریلے کیڑے کا کاٹنا ہے، جس کا زہر اعصاب کو نکارہ بنا رہا ہے۔ اگر مزید چند گھنٹے دیر ہو جاتی تو شاید زہر میرے خون میں شامل ہو کے جان لے لیتا۔ ہسپتال کے بیڈ پہ لیٹے ہوئے جب مجھے ہوش آیا تو ابا سرہانے کھڑے تھے۔ ان کی نظروں میں موجود ملامت میرے لیے درد سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، ارسلان، تمہاری وہ ایک گندی عادت آج ہمیں اس حال میں لے آئی کہ ہم کہیں سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے۔ تمہاری ماں صفیہ کو کیا جواب دے گی؟ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ ڈاکٹروں نے آپریشن اور طویل بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیا، جس کا مطلب تھا کہ شادی ناممکن تھی۔
दोनों ख़ानदानों ने मिल के फ़ैसला किया कि एक झूठ का सहारा लिया जाए ताकि मेरी बदनामी ना हो। सबको बताया गया कि मुझे अचानक अपेंडिक्स का शदीद दर्द हुआ है और इमरजेंसी सर्जरी की वजह से शादी मुलतवी कर दी गई है। वो 1 साल मेरी ज़िंदगी का तवील तरीन और कठिन तरीन साल था। मेरा इलाज चलता रहा, बार-बार की ड्रेसिंग, वो कड़वी अद्वियात और सबसे बढ़ के वो तन्हाई जिसमें मुझे लम्हा-लम्हा अपनी गलती का एहसास होता था। लाइबा को जब सच का इल्म हुआ तो वो कई दिन तक मुझसे नाराज़ रही। शायद उसे मेरी उस हरकत से घिन आती थी, मगर मैंने हार नहीं मानी। मैंने 1 साल खुद को मुकम्मल तौर पे बदल दिया। वो आवारागर्दी, वो लापरवाही और वो गलीज़ आदत जिसने मुझे इस मकाम पे पहुँचाया था, मैंने उसे जड़ से उखाड़ फेंका। पूरे 12 महीने मैंने लाइबा का इंतज़ार किया। इस दौरान कई रिश्ते लाइबा के आए, मगर उसने भी सब्र का दामन नहीं छोड़ा था। वो कहती थी, अरसलान, मैंने तुम्हारे बदलने का इंतज़ार किया है, तुम्हारी इस बीमारी का नहीं। आखिरकार वो दिन आ गया जब मैं बारात लेके सफ़िया खाला के घर के सामने खड़ा था। इस बार मेरे चेहरे पे वो पुराना गरूर नहीं था, बल्कि एक आजिज़ी थी। निकाह के बाद जब लाइबा मेरे सामने आई तो उसकी आंखों में वही चमक थी, मगर इस बार उसमें एक मान भी था। आज हमारी शादी को अरसा बीत चुका। मैं अब मुकम्मल तौर पे एक तंदुरुस्त मर्द और एक ज़िम्मेदार शौहर हूँ, मगर सड़क किनारे लगे वो घने दरख्त आज भी मुझे उस हौलनाक रात की याद दिलाते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी से वो ग़िलाज़त हमेशा के लिए साफ़ कर चुका, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि एक छोटी-सी नापाकी आपकी ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी खुशी को पल भर में उजाड़ सकती है। अब जब मैं अपने छोटे से बच्चों को सफाई की अहमियत सिखाता हूँ, तो मेरे ज़हन में वो ज़ख्म आज भी ताज़ा हो जाते हैं, जो मुझे ज़िंदगी भर के लिए एक सबक दे गया था।